ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମହିଳା ସମାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକର କେ ବରିଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ବିଜେଡିର ମହିଳା ସମାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବତନ କୋଦଳା ନଗରପାଳିକା ସୁନିତା ପ୍ରଭା ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶତାଧିକ ମହିଳାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଭଳି ଉକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ସଶକ୍ତ କରାଇବେ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଏଥିସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜନମାରଣ ନୀତିକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ନ ମିଳିବା ନେଇ ଏଠାରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଆଖିଦୃଶିଆ ବିକାଶ ହୋଇପାରୁନଥିବା ନେଇ ଏଠାରେ ବହୁ ମହିଳା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆସିକା ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ରଞ୍ଜିତା ସାହୁ ଯୋଗଦେଇ ନବୀନଙ୍କ ହାତମୁଠାକୁ ଟାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ହରପ୍ରସାଦ ସାହୁ ଯୋଗଦେଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏହି ବ୍ଲକରେ ସଂଗଠିତ ରହିଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ସଂଗଠିତ ହେବ ବୋଲି ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ସଭାପତି ମହେଶ୍ୱର ଭୂୟାଁ, ପୂର୍ବତନ କେବରିଡ଼ା ସରପଞ୍ଚ ଚିତ୍ରସେନ ନାୟକଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିଳା କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସମାବେଶ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। प्रथमे मोर विजु सभापति नवीन पट्टनायक मोर यू धन्यवाद। कारण से जो प्रकार साहाय्य सेवा करते लोक मैंने झुरी को तेणु ग्रेटिट्यूड इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। आमर मानविकता अच्छी आम यू धन्यवाद कर नवीन बाबू यही सरकार 2 वर्ष ये अतिष्ठ हो गलानी 3 मासर भत्ता से मिलनी से बहुत दुखरे कालतीपात कर तेणु आहरी से झुरुचंदी नवीन बाबू को निश्चित ये संगठन आहरी मजबूत हम दौर बेगुनियापड़ा ब्लॉक रे बहुत बढ़िया सब बेले भी अच्छी गोटे एक्सीडेंटल बार्थ हो जाए कार गोटे एक्सीडेंट किए गोटे जन्म हो जाए सेमती गुड़ाक एक्सीडेंटल बार्थ गुड़ा कौन बेस व्यस्त हवा संगठन मजबूत अच्छी बहुत मजबूत अच्छी आसना दिन में सुनामी आज मूलदुआ हाँ निश्चित भाव एबर आप देखिए आज जहाँ आप ये देखिले माँ बन को ये केवल बरिडा ग्राम बरिडा पंचायत भी ना केवल बरिडा ग्राम तेणु गोटे गाँव में प्रत्येक घर माँ मैंने दांड को बाहर ए प्रकार कार्यक्रम जो प्रकार चली तार विरोध करने तेणुक आज असह्य से दांड को बाहर